चालाक मैडम ये मेन हल्ला नहीं उड़ियल को Praise the Lord and welcome back to my YouTube channel Correcting Spiritually. प्रिय माने आज ये धर्म रक्षक भाई मानंकु निहाती तो थरे अधे तांको सत्य वाक्य जणेबा दरकार सत्य वाक्य सहित उत्तर देइथिबा कारण ए माने तो हमको मारुछंती हाणुछंती काटुछंती जेल रे भर्ती करूछंती तापर बरु एमान को सत्य कोन बोली निहाती तो पदे कहबा दरकार। हे मोर हिंदू धर्म रक्षक भाई माने आज तुम जो काम लगिच ख्रीस्टान लोक मान हैरान करवा आउ से बांधिकी जेल रे पकेबा ए समस्त कार्य मातिच ए कार्य केबे भी कृतकार्य हेबो नाही। ए सत्य वाक्य तमे सुनी थाओ चाहे ख्रीस्टान लोक मान को मारो हाणो काटो जेल रे बांधी पकाओ किंतु ए सत्य वाक्य केबे भी भूलिबो नाही। एटा निराट सत्य अटे आ ए सत्य मु कहूची बोली नुह एटा बाह्य सत्य अटे जहा कि जगत रे घटुची तुमे निजे देखिले जानी पारिबो निजे जदि भल्लरे जदि अनुध्यान करिवो कहले एई सत्य वाक्य को तुमे जानिबो एटा केबे भी तुमे अस्वीकार करि पारिबो ना एडे पारिबो ना ए सत्य को। देखो जय भीम वाला भी तुम विरुद्ध रे कथा कहंती आ बौद्ध धर्म को जो माने जानती से माने भी संपूर्ण हिंदू देवादेवी मान को तिरस्कार करती आ हिंदू धर्म छाड़ी कि से माने धर्मांतरीकरण है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करती। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। सेमान को तो केबे तुम अरेस्ट करि ना किंतु ख्रिस्टियन लोक मान को अरेस्ट करूचो ख्रिस्टियन लोक मान को हैरान करूचो ख्रिस्टियन लोक मान को बाडौचो पिटुचो हाणुचो काटुचो भी अनेक जगह रे किंतु आज गोटे सत्य वाक्य सुनो पुणी थरे हे हिंदू धर्म रक्षक भाई माने तुमरो चैनल को चलेवा पई ए समस्त विषय करी कि तुम चैनल रे अपलोड करूचो ना सत्तरे तुमरो निजर धर्म तुम रक्षा करूचो। मु केबे भी ए विषय विश्वास करि परिबि नै जे तुमे ख्रिस्टान लोक मान को ताड़ना करी कि तुमरो निजर धर्म को रक्षा करि पारिबो बोली आ ख्रिस्टान लोक मान को तुमे अटकेइबो ख्रिस्ट धर्म प्रलोभन रे देउचंती धमकई कि देउचंती ए समस्त विषय तुमे जो मिथ्या आरोप लगाउचो ए समस्त विषय रे जे तुमे कृतकार्य हेबो ए हम केबे भी भाबु नै काहे कि सत्य वाक्य होउची एटा जे पृथ्वी रे एही ख्रिस्ट धर्म को आरंभरो ही लोप करिया पाई किबा बंद करिया पाई लोक चेष्टा करि आसी अछंती कि आज पर्यंत केही भी कृतकार्य हेई नांती ए सत्य वाक्य तुम एडे पारिबो कि अरे भाई जे कि ख्रिस्ट धर्म रो आरंभ करिसंती बा जे कि जांको नाम रे ख्रिस्ट धर्म स्थापन हेई अछि जे कि प्रतिष्ठाता से होचंती प्रभु यीशु ख्रिस्ट अवश्य ख्रिस्ट धर्म प्रचार करने समय से माने ख्रिस्टान बोली आख्या पाइले से यीशु ख्रिस्ट को ही से समय मरा जाइथिला जो नाम रे कि आज ख्रिस्टान धर्म स्थापन हेछि से समय ही लोप पाई थांता नाइ ओके यीशु ख्रिस्ट 12 जन शिष्य मान को जो बाछि थिले से शिष्य माने प्रचार कले किंतु से शिष्य मान को भी जनगुना का छाड़ी की अन्य समस्त को निर्मम भाव में हत्या कराई से माने जेतेबेले ख्रिस्ट धर्म प्रचार कले से भी क्या छड़ा है ना क्या गला कटा है क्या करतरे
দ্বিখଣ୍ଡ କରାହେଇଛି, କାହାକୁ ତେଲରେ ଭଜା ହେଇଛି, କାହାକୁ ମନ୍ଦିରରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି। ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଯଦି ଲୋପ ହେବାର ଥାନ୍ତା କି ବନ୍ଦ ହେବାର ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ବନ୍ଦ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆଜି ତମେ ଭାବୁଛ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ତମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ତମେ କାଟିଲେ ବି, ହାଣିଲେ ବି, ମାରିଲେ ବି ଏ ଧର୍ମ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। କାହିଁକି? ମୁଁ କହିଲି ପରା 2000 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମର ଇତିହାସ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଜି 2024ରେ ଇତିହାସରେ କୋଉଠି ଅଛୁ ଆମେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗୁ ଜଣା ଯାଉଛି ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ଆଉ ପିଢ଼ି 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 ଧରି ଆଜି 2000 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଡ଼ନା କରାଗଲା। ବାଇବେଲ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜଳାଗଲା, ପୋଡ଼ାଗଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାଜାମାନେ ବେନ୍ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେନ୍ କରାହେଲା, ମାରି ଦିଆଗଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ବାଇବେଲରେ ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପକେଇକି ତାଙ୍କୁ ମରାଯାଇଛି। ଏପରି ବହୁତ ତାଡ଼ନା ସହ୍ୟ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗତି କରୁଛି। ତମେ ଟିକେ କୁହ, ଭାବି ଦେଖ, ତମେ ଏତେ ଅବରୋଧ କରାହେଇଛି ବା ଏତେ ତାଡ଼ନା କରାହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତଥାପି ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ହିଁ ଅଧିକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଟିକେ ଭାବ ଭାଇ, ଟିକେ ଭାବ ଏ ବିଷୟ। କେତେ ମାରିଲେ, ହାଣିଲେ, କାଟିଲେ ବି ଏଇଟା ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେହି ବି। କାହିଁକି? ଯିଏ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲା, ମାରିବ, ହାଣିବ, କାଟିବ, ଓକେ, ତମେ ପାରିବ, ସେଟା କରିବ। ତମେ ଆଜି ଯେମିତି କରୁଛ, ଏଠି ଜେଲରେ ତମେ ପକଉଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେପରି କରିବ ତମେ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରସାର କରିବା ଯୋଉ ହେଇ ଯାଉଛି, ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଏପରି କୁଧର୍ମ ଅଛି କି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହିପାରିବା ତାଡ଼ନା ଏତେ ପାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ? ନାଇଁ। ଆଜି ପୁରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ତିରସ୍କାର କରିକି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହିଁ କେବେ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପକେଇ ପାରିଛ କି? ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମକୁ ପିଢ଼ି 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 ଧରି ସେପରି କରାଯାଇଛି। ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍, ଏଭ୍ରି ମୋମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗ, ପରସିକ୍ୟୁସନ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହିଁ ଆଜି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଛି। କାହିଁକି? ଟିକେ ଭାବ। ଆଜି ତମେ ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା, ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଛ ଆଜି। ତେଣୁ ତମେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ। କହିଲି ପରା, ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଏ ବିଷୟ ଜଣାଉଛି। ତମେ ଆଜି ମତେ ବି ମାରି ଦେଇପାର। ତମେ ମତେ ମାରି, ହାଣି, କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତାହା ଖାଲି ବାଇବେଲରୁ କହୁନାହିଁ, ତାହା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ତମେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି। ଏ ବିଷୟ କଦାପି ଏଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଅତି ନୂଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ସେଇଟା ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ହେଇଛି। ଅବରୋଧ କରିପାରିଛନ୍ତି କିଏ? କେହି ବି ନାହିଁ। ତମେ ବି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଚେଷ୍ଟାରତ କରୁଛ, କେହି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ହିଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲା, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ଜେଲରେ ପକଉଥିଲା। ସେହିପରି ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସାଉଲ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ? ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ ବୋଲେ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛ। ଆଉ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରିବା ବାଲା କେବେ ବି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ 5 ଜଣ ମୁନରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ତାଡ଼ନା କରୁଛ ସେଇଟା ସହଜ ନୁହଁ। ତାର ଅର୍ଥ ପୁରା ଗୁଜିଆ କଣ୍ଟାରେ ତମେ ଗୋଇଠା ମାରି ବି ପାର, ସେଟା ଗୁବଗାବ କରିକିନା।
सेटा तो सहज नुह कहीं भी से कंटा मुंड देखी मारे नहीं कौन गोड़ गोईठा सेटा भी सहज किंतु आज जहाँ को तुम ताड़ना करुच प्रभु जीशु ख्रीस्ट को सेटा केते भी सहज नुह सेटा केते भी सक्सेस हम ना तुम ये वाक्य मुझे आज तुम मान कहूँ शेष से ही साउल ताड़नाकारी से ख्रीस्ट जीशुଙ୍କର सेवक हेले तांको प्रचार कले सारा दुनिया रे आ तुम भीतर कहीं कहूँ जे हिंदू राष्ट्र हम बोली अरे भाई नेपाल देश जोटा कि हिंदू राष्ट्र थिला सीए भी लास्ट को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोली घोषणा करदेला कहीं कला सेटा भी टिके भाव हेले कहीं सेटा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो गला एटा भी सहज नुह तेणु ये धर्म रक्षक भाई मान कहवाक चाहे तुमर यही कार्य केबे भी सफल हेबो नाही कहीं आमे तो किछि करिबु नाही किंतु स्वयं सत्य परमेश्वर को विरोध रे जो स्वर उत्तोलन करूचो तांको विरोध रे जो युद्ध घोषणा करूचो सेथि पय तमे सक्सेस हेबो नाही काहे तांको ठारे किए भी जीते नाही ख्रीष्ट धर्म को एपरी ताड़ना तमे कोन ताड़ना देउचो लोक माने या ठारो आउ काहे गुण 100 गुण अधिक ताड़ना देइछन्ते जदि लोप पाइबार थिला कहले केबे ताहा लोप पाइ थांता किंतु आज तो सही धर्म ही दुनिया रे सबुठार बड़ धर्म है जीशु ख्रीस्ट को विरोध में उठी अनेक लोक प्रभु जदि अनुग्रह करती ताहले से माने अनेक लोक ख्रीस्ट को जानते तुम पर अनेक लोक ताड़ना करुले से ताड़नाकार ही आज अनेक ख्रीस्टान होती आ तुमे ये तुमको भी प्रभु जीशु केतले धरिबे तुमे सांगे सांगे ख्रीस्टान हो तुमे भी से प्रभु जीशु ख्रीस्ट प्रचारक हम ओके धर्म रक्षक भाई माने तुम आम प्रार्थना करुचु प्रभु तुमको अनुग्रह करंतु तुमको क्षमा करंतु बाइबल लिखा अछि एही सुसमाचार पृथ्वीर कोण अनुकोण रे जाई प्रचार कर लोक जपर विश्वास करिवे आ परित्राण पाइबे कारण देखो आमे शीघ्र आसुअछु आमे पृथ्वी को विचार करिबा तेणु से विचार पूर्व तुम जपरी रक्षा पाइब से मन परिवर्तन कर प्रभु समस्त को आशीर्वाद करूँ आमीन। हर लाइक हर कमेंट की कीमत हमेशा रहेगी हमारी पहचान मिलेगा प्यार मिलेगी दुआ ये सफर यूं ही चलेगा प्रभु को महिमा मिले आप सभी ऐसे ही साथ बने रहे जय मसीह की।